Mas bro. Bro, strike. Oh. Whoop. Mas bro. Whoop. Mas bro. Mas bro, strike. Mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya Iwan Channel 70 mas bro. Kali ini kita mancing lagi mas bro ya, di spot yang kemarin mas bro. Kita coba lagi mas bro, siapa tahu induknya mau makan mas bro ya. Nah ini dia mas bro, spotnya mas bro, seperti ini. Ini mas bro, spotnya mas bro ya. Oke, kita lanjut mas bro ya. Bro. Mas bro. Mas bro. Mas bro, strike. Oh. Bro. Woi. Jadi mas bro. Ini mas bro biangnya mas bro. Ini kita rilis mas bro ya. Masih terlalu kecil mas bro. Belum mau makan induknya mas bro. Lanjut mas bro ya. Ini kita rilis. Mas bro. Whoop. Mas bro. Whoop. Mas bro. Kecil-kecil mas bro ya. Belum mau makan juga mas bro induknya mas bro. Ini kita rilis lagi mas bro. Sian. Oke, kita rilis mas bro ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Cari induknya mas bro. Sampai dapat. Lanjut terus mas bro.
Mas bro, mas bro, stop mas bro. Mas bro. Up. Mas bro. Up. Up. Ah. Tetap semangat mas bro. Tarik induknya mas bro ya. Sampai dapat. Ini kita rilis saja mas bro. Nah. Bye. Mantap. Mas bro, strike. Oh. Kemudian babon mas bro. Oh. Bocil mas bro. Mana babonnya nih mas bro? Mas bro. Bocil semua mas bro ya. Kita rilis lagi nih mas bro. Mas bro, kita rilis ya. Oke, mantap. Ini aja mas bro. Oke, mantap. Lanjut lagi. Lagi mas bro, Bismillahirrahmanirrahim. Mas bro, cek mas bro. Mas bro. Uh. Uh. Oke. Mas bro. Mas bro. Ini ukurannya udah lumayan mas bro ya. Ini kita bawa mas bro satu mas bro ya. Oke. Kita bawa satu mas bro. Oke, mantap mas bro. Ukurannya udah lumayan mas bro. Udah bisa nih mas bro. Alhamdulillah mas bro, tapi nggak terlalu besar ya. Tidak bisa lah mas bro ya. Kita syukurin aja padanya. Nah, lumayan nih mas bro. Oke, mantap. Mantap mas bro, jos tenan. Lanjut lagi mas bro.
bro. Mas bro. Uh. Mas bro. Cik mas bro ya. Bro, ini kita rilis saja mas bro. Kecil dia mas bro. Oke, bye-bye. Oke mas bro, cukup sekian mancing kita hari ini mas bro. Sudah sore mas bro ya, kita jalan pulang ke rumah kita mas bro. Seperti kita ini mas bro ya.